Bom dia a todos. 皆さんおはようございます。Tadaima, né? Já estamos retornando ao culto. こうやって私たちも帰ってきました。É sempre bom voltar para casa. いつでも戻ってくるというのは良いことです。 Nós ficamos 2 semanas lá em Brasília. 私たちは2週間ブラジリアにいました。 Mas no 11º dia, meu nível de voltar para casa já estava assim, já batendo no limite. でも11日目にはもう本当に帰りたいっていう気分でいっぱいでした。 E nessas 2 últimas semanas nós tivemos nossos familiares, com a minha mãe, meus irmãos, com vários amigos. で、この2週間の間に私たちは家族や友達に会いました。 E no último almoço com a minha mãe, já a gente saindo, que a gente estava em pronto compromisso, ela pergunta assim para mim: quando você chegou de Okinawa? そして家族と最後にお昼ご飯を食べた時に母は私を見て、あなたはいつ沖縄から来たのですかと聞きました。 Ela me confundiu com o irmão dela. 母は私を自分の弟と勘違いしたので Por す。 essa razão. これを見てください。 Tudo bem, gente, eu sempre estou um pouco mais gordinho agora, mas quando eu era mais jovem, era muito parecido com meu tio. この写真は私のおじなのですね。ですから私はもっと痩せていた時にはもっとおじに似ていたのです。 Não tem como negar as raízes do lado Miyazato da família. ですから私たちは本当にこの宮里、母の家系の方の血をなんていうのですかね、それを受け継いでいるのです。 Mesmo que eu não quisesse, eu sou parecido com ele. Mais com ele do que com meus pais. 私は自分の両親よりも自分のおじに似ているのです。 E de um modo ou de outro, nós nos parecemos com alguém, seja na aparência ou no modo de ser. ですから私たちはとにかく誰かに似ていくのですね。その外見とか態度とか。 Mesmo que a gente diga que não, as evidências estão lá. 私たちがそれを拒否してもそうなのです。 E na vida espiritual é semelhante também. また霊的な生活でも同じです。 As nossas escolhas, nossas ideias, as tendências que nós temos falam muito sobre quem de fato a gente é. 私たちが選んだこと、私たちの考え、私たちの態度は私たちが神様の目の前で誰であるかを表します。 A lógica deveria ser o quê? Quanto mais eu conheço de Deus, mais eu deveria me parecer com Ele. 本当にそうでなければいけないのは、私がこの御言葉の真実を知れば知るほどもっと神様に似ていくっていうことが当たり前なのです。 Quanto mais eu me aproximo de Jesus, eu devo me parecer com Ele na sua forma de falar, nas atitudes. 私がイエス様に近づけば近づくほどもっとイエス様の態度や言葉に似ていくのです。 Lucas capítulo 15, que já foi pregado inúmeras vezes, tem um grupo de pessoas que conhecia Deus muito bem na lei e na prática no dia a dia. 今日私たちが読んだルカによる福音書の15章というのは何回も説教したのですけど、ここにはもう本当にいろんな形でいろんな人たちがもうイエス様について知っていました。 Eles faziam muitas coisas para Deus. そして神様のためにいろんなことをしていました。 Eles faziam muitas coisas de Deus. そして神様のこともしていました。 Estavam sempre na casa de Deus. いつでも神様の宮にいました。 Mas esses, os fariseus e mestres da lei, eles estavam olhando para Jesus e julgando as ações dele. でも彼らはパリサイ人や律法学者たちはイエス様の態度を見て判断していました。 Eles o criticavam dizendo: ele se reúne com pecadores e até come com eles. 彼らはこう言っていました。この人は罪人たちを受け入れて食事まで一緒にする。 Eles se viam superiores em espiritualidade, em moralidade, comparados com aqueles que estavam em volta de Jesus. 彼らはイエス様の周りにいる人たちよりも自分たちはもっと偉いものだというふうに思っていました。 Eles sabiam muito sobre Deus, 彼らは神様のことについてよく知っていました。 mas não conheciam. でも確実に神様のことを知らなかったのです。 Saber muito sobre Deus não significa que eu o conheço. 私たちが頭で知っていても、それが確実に知っているというわけではありませ E ん。 por essa razão, Jesus conta 3 parábolas, e especialmente a terceira parábola, ですから、イエス・キリストは3つの例え話をします。 de um pai e 2 filhos. そして最後には、このお父さんと2人の息子の話について。 O filho mais novo era independente. 弟はもう自分で何でもする人でした。 Ele era o protagonista da sua vida.
彼は自分の人生を支配する人でした。Ele era autossuficiente. Eu dou conta. 自分で何でもできると。Era dono de si. もう自分自身、もう本当に、なんていうんですかね、何でもできるような人でした。Talvez ele se visse como um jovem ousado. 勇気がある人と思っていました。Mas no fundo, ele era apenas um jovem soberbo que achava que sabia mais que seu próprio pai. でも、結局彼は傲慢な若者で自分の親よりももっと知っていると勘違いしていました。Então ele faz um pedido público ousado, porque tudo que dizia respeito a coisas grandes na época era feito com testemunhas. そして彼は本当に大胆な願いを人前でするのです。Pai, me dê minha parte que me cabe da herança. お父さん、私に財産の分け前をくださいと言った。Porque minha vida, minhas regras. 私の人生、私のやり方。Eu vou dirigir a minha vida. Não preciso mais dos teus conselhos. Já ouvi bastante. もうあなたの助言は必要ありません。私はこれから自分の考えで生きていきます。 Então ele, sem remorso, dá as costas pro pai e vai embora de casa. 後悔なしに、もう後ろも振り向かずに、親の家から出ていくのです。Esse filho é cada de nós quando decide caminhar sem Deus. この息子っていうのは、私たちが神様なしで歩こうという決心をした人たちです。E então ele lá, já longe de casa, tudo acontece conforme ele esperava. そして家からすごく遠く行った時に、もう自分の思う通りに生きていたのです。Os amigos que eu escolho, 私が選んだ友達、 festa, diversão, もう私が選んだ、パーティーとか私が選んだ遊び。 e finalmente liberdade. そしてやっと自由を得た。 Fazer tudo o que eu quiser. もう自分がやりたいことをする。 Até que um dia, junto com o dinheiro, os amigos, a diversão, tudo se vai. でもある日にはお金とともに友達も喜びも全てがなくなるのです。 E resta apenas solidão e fome. そこで残るのはもう孤独な気持ちと、飢えたお腹です。 Ninguém ficou depois da festa. 誰も残りませんでした。 Muitos vivem assim. 多くの人たちはそういうふうに生きます。 Vão a Deus porque querem as bênçãos. 神様にも求めるのは祝福を求めているだけです。 Mas não quer a direção de Deus. でも神様の導きはいりません。 Não quer a disciplina do Senhor. 神様の懲らしめもいりません。 E nega até o seu amor. また神様の愛も拒否します。 Até o dia em que a fonte que buscam fora de Deus se seca. そしてある日には神様以外の、泉を求めるけど、それも乾ききってしまうのです。 E nessa hora, esse jovem ferido pelas próprias escolhas, ele percebe que a única coisa sensata era voltar para casa. そしてこの若者はもうすごく傷ついた上で自分で気づいたのは家に戻るしかないと。 Primeiro porque ele sabia que lá tinha pão. まず最初にはそこには食べ物があるということを知っていたから。 Lá tem perdão. そこには許しがあるということも知っていま Lá し tem た。 acolhimento. そしてそこには受け入れられるということも知ってい Lá ました。 tem recomeço. そこにはまた新たに始めることができる。 Ele não voltou de forma leviana, mas ele percebeu que ele era o responsável pelo que ele estava vivendo. 彼はどうでもいいような気持ちで戻ったのではなく、自分の責任のためにそういう状況に陥ったということをよく知っていました。 Então ele ensaia pedido de perdão. そこで彼は許しの言葉を、ちょっと考えます。 Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。 Eu não sou digno de ser chamado teu filho. もう私はあなたの子と呼ばれる資格はありません。 Trata-me como um dos teus trabalhadores. ですからあなたのしもべとして知ってください。 Então ele levanta e vai até o pai. それをもう練習した上で立ち上がってお父さんのもとへ行きます。 E ao longe, o pai avista o filho chegando ali no horizonte. 遠くからお父さんはその息子を見つけます。 Quantos dias esse pai não deve ter se levantado? Será que meu filho volta hoje? 何日間そのお父さんはその息子を待っていたのではないのでしょうか。 E mais um dia passava, ele não voltava. そして何日も何日も過ぎてその息子は帰ってこなかった。 E até que ele viu o filho. でもやっとその息子を見つけました。 Não era um viajante, era o filho. それは旅人ではなく自分の息子でした。 Ele reconheceu, é meu filho.
あれは私の息子だと見分けました。 Ele poderia ter aproveitado aquele momento para dizer assim: agora vamos aceitar as contas. そして彼は、じゃあこれからちゃんとね、はっきりものをしましょうと言えたのです。 Eu já tenho a minha lista aqui de coisas que eu tenho para falar. Tem engasgado aqui. 私はもう言いたいことがいっぱいあるのです。 E depois disso, eu vou mandar embora de casa de vez. Quem sabe assim aprenda. それを全部言ったらもう彼を家から追い出すでしょう。 Mas não foi isso que ele fez. でもそのお父さんはそうしませんでした。 O pai ignorou os erros e os pecados do filho? 彼は、お父さんは自分の息子の罪と過ちを無視したのでしょうか。 A humilhação em público que ele passou, de modo algum ele fez. Ele Cara, estava fazendo vista grossa. 自分が恥ずかしいことももう忘れたのでしょうか。いや、そうではありません。 Para aquele pai, o certo continuava sendo certo, o errado continuava sendo errado. そのお父さんにとって正しいことは正しくて、間違いは間違いでした。 Ele não baixou o padrão de justiça dele, 自分の義の土台を下げたわけではありません。 mas ele era um pai cheio de misericórdia e graça. でも、憐れみ深い、愛深いお父さんでした。 Porque ele sabia que o filho só voltaria se tivesse verdadeiramente arrependido. 彼が知っていたのは、息子が帰ってくるのはもう本当に悔い改めた時だということ。 E nisso ele revela o caráter dele bondoso e perdoador. そしてそこで許す良い心を表すのです。 E cheio de compaixão diz o texto que ele correu até o filho, verso 21. この21節に書いてありますように、彼は急いで走り寄ってこの息子のところへ行きました。 Perdão, verso 20. Ele corre até o filho, 彼は息子の元へ走っていったのです。 o abraça e o beija. 彼を抱き、口づけした。 E então esse filho começa a falar para o pai. で、息子は言います。 Verso 21, agora 21. 21節。 Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. Não sou digno de ser chamado seu filho. お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。もう私はあなたの子と呼ばれる資格はありません。 Vocês têm filhos? 皆さんも子供を持っている方たち。 Pensa nos seus filhos falando isso. その子供があなたにそういうことを言っているのを想像してみてください。 Sabendo que é sincero. これが本当に素直な気持ちであるということを知っていて、 Qual pai e mãe que não vai receber o filho? どんな親がその子供を受け入れないでしょうか。 E antes que ele pudesse falar o restante que ele tinha ensaiado, 彼が練習したことの後を言う前に、 seu pai já havia perdoado, もうお父さんはすでに許していたので porque す。 percebeu o sincero arrependimento no coração dele. もうその息子が悔い改めているということを知っていたから。 E então ele ordena os servos: tragam a melhor roupa, tragam o anel e põe os sandálios nos pés dele. ところが父親はしもべたちに言った。急いで一番良い着物を持ってきて、この子に着せなさい。それから手に指輪をはめさせ、足に靴を履かせなさい。 E o filho maltrapilho foi restaurado à condição de filho na aparência também. そしてもう本当にボロボロになっていた、もうその息子が外見もちゃんと整えられたのです。 E mandaram comprar bastante contrafilé e fizeram aquele churrasco. そして肉をいっぱい買って本当にバーベキューしました。 O meu filho voltou! 私の息子が戻ってきた。 Aquela humilhação que foi pública, agora a festa também era pública. 恥ずかしみがあったのも人前だったので、このお祝いも人前でするべきです。 Porque ele estava perdido e foi achado. 亡くなっていたのが見つかっていたから。 Estava morto e voltou à vida. 死んでいたのが生き返ったから。 Imagina o alívio do coração desse pai. このお父さんのほっとした気持ちを想像してみてください。 Eu experimentei um pinguinho desse alívio. 私もそれをちょっとだけ感じました。 Um dia nós estávamos lá em Bragança Paulista, lá no Caican, e a Yuka estava brincando no palco. 私たちはある日家族でブラガンサパウリスタにいました。そして舞台で娘が遊んでいました。 Ela escorregou e bateu a nuca bem na quina do palco. で、彼女は滑ってしまって、ここをぶつけてしまったので E す。 o coração veio aqui na garganta, assim. で、もう私はもう本当にゾッとしました。 Filha, mexe o pé, filha. で、ちょっと足を動かせなさいと娘に言いました。 Quando ela mexeu o pé, quase desmontei ali. で、娘がちゃんと足を動かしたときに私はほっとしました。 Alívio. もう本当にほっとしました。 Mas esse pai tinha outro filho, でも、このお父さんにはもう一人の息子がいました。 filho mais velho. お兄さん。 Aquele que nunca exigiu parte da herança para o pai.
そのお兄さんは財産の分け前をくれとは一切言ったことないのです。 Trabalhou duro, もう一生懸命働いていま de した。 sol a sol, もう一日中、 obedecendo as ordens dadas pelo pai. お父さんの命令に従って、 Ele seguindo à risca tudo que ele recebia de ordem. そしてお父さんに言われたことをその通りにしていました。 Aos olhos de todos, o filho exemplar. そのみんなが見たら本当に良い息子なのです。 Mas era só aparência. でもそれは外見だけでした。 Porque quando ele soube que o irmão havia voltado e aquela festa que ele estava ouvindo a música era para ele, そのお兄さんが弟が帰ってきて、このお祝いの音を聞いたときに、 ele se revoltou e com razão, mas na razão dele. 彼は怒りました。で、確かに自分では怒る理由があったのです。 Ele cresceu ouvindo o mesmo ensinamento que o irmão dele recebeu. 彼は弟と同じようにお父さんからいろいろと教えられました。 Cresceu junto do pai. お父さんの元で育ちました。 Viu tudo que o pai fazia, como ele tratava as pessoas. お父さんがどういうふうにいろんな人たちと接したかも見ました。 Mas ele não entendeu nada. でも彼は何も理解しませんでした。 Ele não se parecia com seu pai. 彼はお父さんに全然似ていなかったのです。 Cheio de ira mortal contra o seu irmão, indignação contra o seu pai, ele não entrou naquela festa. 弟に怒ってお父さんにも反抗してそのお祝いの中に入ろうとはしなかったのです。 O pai insistiu. Seu irmão voltou. お父さんは続いて言いました。あなたの弟は帰ってきたのですよ。 E naquele momento, ele verbaliza o que estava carregando no coração há tanto tempo. そしてその時に彼は長年心の中に溜めていたものを言葉にするのです。 Verso 29 de Lucas 15. 29節。 Todos esses anos tenho trabalhado como um escravo para o Senhor e nunca me recusei a obedecer às suas ordens. ご覧なさい。長年の間、私はお父さんに仕え、戒めを破ったことは一度もありません。 E o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para eu festejar com meus amigos. その私には友達と楽しめと言って子ヤギ一匹くださったことがありません。 Palavras cheias de amargura. もう本当に、もう、なんていうのですかね、怒りいっぱいの言葉です。 Cheias de cobrança. もうなぜそうするのかっていう言葉です。 Tanto tempo trabalhando como escravo. 長年の間、奴隷として使いました。 Nunca refutei uma ordem sua. 戒めを破ったことは一度もありません。 E o Senhor nunca me deu, olha a acusação contra o pai. O Senhor nunca me deu um cabrito. O Senhor mata um boi inteiro para ele e não matou um cabrito sequer. お父さんは、その弟のために子牛をほふらせたのに、私には子ヤギ一匹くださったことがありません。 Para eu celebrar com os meus amigos. 友達と楽しむために。 Não era nem para celebrar com o Senhor. お父さんと楽しむのではなく。 Esse filho nunca pensou sobre o pai. ですから、とにかくその息子はお父さんのことを一切考えたことはありません。 A vida era sempre sobre ele. いつでも自分のことでした。 Nunca sobre o relacionamento com o pai. お父さんとの関係については一切考えていません。 Ele rasga o coração e expõe tudo que havia ali dentro. そして自分の心にあったことを全て話します。 Ele se considerava melhor que seu irmão. 彼は弟よりももっと立派な人間だと思っていました。 Aliás, na fala dele, ele separa. Ele de um lado, o pai e o irmão do outro. でも彼の会話では自分はこっち側、お父さんと弟は向こう側というふうに分けます。 No verso 30 ele diz, mas quando esse seu filho volta, depois de desperdiçar o seu dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora matando um novilho. 30節にも言いますように、それらの遊女に溺れて、あなたの寝台を食いつぶして帰ってきたこのあなたの息子のためには、超えた子牛をほふらせなさったのです。 Para ele, o irmão dele não era igual a ele. ですから彼にとって弟は自分とは同じような身分ではなかったのです。 E o seu pai, além de injusto, era devedor dele. そしてお父さんは不義な方の上にまだ彼に何も与えなかったのです。 Aos seus olhos era justificada a sua ira. ですから自分の目ではその怒りは当たり前だったのです。 Era quase que se ele estivesse dizendo assim, só trago verdades, pai.
それは私はもう真実だけを語っていますよと言っているような形です。Ele preferiu se apoiar na sua própria justiça. 彼は自分の義を土台としたのです。 Não conseguia enxergar um pingo da sua pecaminosidade. 自分の罪を一切見ることができません。 Cada qual, filho mais novo, pai e filho mais velho, revelando quem eles eram, de fato, no seu coração. ですからそれぞれお父さんであっても弟であってもお兄さんであっても自分の心をこの態度を持って自分の心を表していました。 O filho mais novo, inicialmente um rebelde e soberbo, que cai e volta para casa arrependido. その弟は、最初は傲慢で自分は何でもできると思っていたけど結局陥ってしまって、悔い改めて父のもとへ帰ります。 Que assume toda a responsabilidade pelos seus atos e vai e busca reconciliação com o pai. 自分の態度に全て責任を持ってお父さんのもとへ行って許しを得ます。 Sem exigência alguma, mas com apenas um clamor. Deixa eu voltar para casa. 何も求めないでただ家に戻らせてくださいっていうこと。 E o coração dele estava disposto. Trata-me como os teus empregados. です。 Não. そして自分を一人のしもべとして使わせてくださいという気持ちも持っていました。 E não era um empregado fixo. でもこのしもべというのはそこにずっといる雇い人ではなく、 Esses empregados que ele está fazendo referência aqui eram aqueles que eram contratados apenas no plantio e na colheita. この雇い人っていうのは、収穫の時だけに雇われる人たちでした。 Mas pelo menos isso. それだけでもいいです。せめてそれだけでもいいですという気持ちでした。 Esse filho mais novo representa os publicanos referidos no versículo 1, que estavam em volta de Jesus. この弟は15章の主税人を表しているので Eles す。 sabiam, nós não somos dignos. Mas permita pelo menos que a gente se sente aos teus pés e ouça. 私たちはイエス様の元に近くにいる資格はないけど、せめて足元にいさせてくださいってそういう気持ちを持っていたので Eles す。 tinham o coração aberto para receber da palavra do Senhor. 彼らは本当に神様の御言葉を聞く心を持っていたのです。 Sujos, maltrapilhos, mas estavam voltando para Deus. 彼らは汚かったけど神様の元に戻っていました。 O pai representa Deus, このお父さんは神様を表します。 que recebe todo que se achega a ele com coração sincero e arrependido. 悔い改めて素直な心で近づく者は神様は全員受け入れてくれるのです。 Todo aquele que se aproxima dele sem exigências, mas com coração simples. もう何もこれください、あれくださいと言わずに本当に悔い改めた心で来る者は Esse Deus que não baixa o padrão de santidade, mas é um Deus também que está disposto a perdoar. この神様は自分の清さを低くするわけではないけど、いつでも許す気持ちは、心はあるのです。 Desse Deus que não nos trata proporcionalmente à gravidade do nosso pecado. 私たちの罪がどうであれ、その通りに私たちを扱わないのです。 É um Deus que não nos descarta porque falhamos. 神様は私たちが失敗したからといって私たちを捨てるような方ではありません。 Que no mundo nós somos vistos assim. この世ではそうであります。 Esteja comigo quando estiver bem. あなたが順調な時に一緒にいてください。 Mas na hora que você me decepcionar, eu te descarto. でも私をがっかりさせたら私はあなたを捨てます。 O mundo trata um ao outro assim. この世はお互い同士にそうするのです。 Esse é o pai que está sempre pronto a convidar a se aproximar dele. このお父さんというのはいつでも近づいてくださいというふうに招いてくださっています。 O filho mais velho, justo aos próprios olhos, impiedoso com as palavras e atitudes, religioso por fora e cruel por dentro. で、このお兄さんというのは自分の目では本当に、自分は正しい、そして言葉にはきついものであり、外見では宗教的なものですけど、心は残酷なのです。 Que usa duas medidas para avaliar a si e ao outro. 自分を見る目と相手を見る目は違うのです。 Que serve na aparência, mas o coração está tão longe do Senhor. この外見では使えるものなのですけど、心の中ではもう神様から遠ざかっています。 E tudo que faz carrega com medalha no peito. Eu fiz. で、自分がするものは私がしたというふうに。 Como reflexo de uma auto-idolatria. もう自分を本当に立ててるような人。 Eu fiz. Eu mereço. Eu tenho direitos. 私がした。私にはそういう権利がある。 Para esse filho mais velho, perdão não era parte do vocabulário dele, não fazia parte
da mentalidade dele. そのお兄さんにとって許しっていう言葉はなかったのです。Só havia apenas acertos e recompensa. 彼の心ではただもう自分が、してもらえることと、なんていうんですかね、自分の、仕事の収穫とをしか考えていませんでし Ou た。 erros e punição. そして間違いと罰。 880. それはもう本当に、なんて言うんだったらいいんでしょうね。もう優しいのかもう残酷なのか。 Esse filho representa cada um de nós toda vez que a gente se apoia no que a gente faz. この息子は私が自分たちのものだけに頼っていることを表します。 E não em Cristo. イエス・キリストに頼るのではなく、 Quando a gente é tão duro com os outros que não existe espaço para recomeço. 相手に対してすごく厳しく、新たに始めるっていうチャンスは全然与えないのです。 Quando não há coração para escutar o que o outro tem a falar. 相手が言おうとしている心を、聞く耳を持たないのです。 Quando não há misericórdia. 憐れみがない人です。 Nesses dias que eu estava lá em Brasília, no tempo que eu estava com a minha mãe, ela perguntava a mesma coisa 20 vezes. 私がお母さんと一緒にいたとき、母は20回も同じことを聞いていました。 Essa não é a mãe que eu cresci vendo. この母は私がずっと知っているような母ではありません。 Mas ela perguntava as 20 vezes. 20回聞いていました。 E se eu fosse tão duro, tão régua curta, milimetricamente exigente, eu diria, mãe, para. Já perguntou isso. もし私が本当に厳しい人だったら、私はもうやめてください。お母さんもそれ何回も聞いてるでしょうと言ってたでしょう。 Mas era a condição dela. でも今の状況 É な a のです。 condição dela. 彼女の今の状況なので E す。 tem muitas pessoas que não estão com demências, mas têm limitações, têm fraquezas que a gente precisa olhar com a mesma compaixão. で、多くの人たちもボケてるわけでもないのですけど、いろんな限界があって、私たちはそういう人たちを憐れみに持って見なければいけません。 Uma atitude compassiva resolve muito mais do que um grito, uma voz elevada. 相手に憐れみを持つ方が怒鳴るよりも効果があるのです。 Talvez tenha momentos que tem que elevar a voz para deixar claras as coisas. 確かに何かをはっきりさせるためには声をちょっと高く上げないといけませんけ Mas não ど、 em todo momento. でもそれがいつでもそうではありません。 Somos duros. Muito duros com as falhas alheias. 私たちは相手の間違いに対して本当に厳しいのです。 Mas pedimos clemência quando nós somos os autores do pecado, で da も falha. 自分自身が罪を犯した時には憐れんでくださいというふうに嘆きます。 E pensando nesses dias, nos momentos que nós passamos lá, e pensando no texto de Lucas, eu entendo que Jesus conta essa parábola para demonstrar o contraste que existe entre o Evangelho e a verdadeira religiosidade. そして私がこのブラジルにいた時に考えさせられて、またこのルカを見て考えさせられたのは、イエス・キリストがこの例え話を言われたのは、この生きた福音とこの死んだ宗教的なものの違いを表していたのです。 Para a gente fazer uma autoavaliação, そして自分自身を見て、 uma sincera autoavaliação, 素直に自分自身を見て、 com quem eu me pareço? 私は誰に似ているのだろうか。 Com aquele pai justo, correto, porém misericordioso e gracioso? お父さんのように本当に、律儀な人で正しくて良い方で、それでも、憐れんで許してくださるような方。 Ou duro, curto, intolerante? Quem eu sou? それとももう本当に、短歌でもう厳しいような人。どっちでしょうか。 E num hino que tinha 3 estrofes, minha mãe cantava 5. この賛美には3つしかなかったのに、5つ歌っていました。 Ela pegava a letra de um e colocava na melodia do outro. そして1つの、歌詞を他の曲を持って歌っていまし Aí た。 quando ela percebia que a métrica não estava batendo, não dava para cantar, ela parava. そこで何か合わないと思ったらそこで止まっていました。 E ela ficava com a cara assim, ué, o que tá de errado aqui? 何が間違っているんだろうという顔をしていました。
Problema algum, mãe. Vamos continuar cantando. 問題ありません。歌い続けましょうと私は言っていました。 Você consegue se perceber nesses personagens do texto? 皆様も自分が誰であるかということ分かりますか？ Não basta frequentar a igreja. ただ教会に来るだけではいけません。 Não basta fazer coisas para Deus. ただ神様のために何かをするだけではいけません。 Não é suficiente você se autodenominar evangélico. ただ自分がクリスチャンだって名乗るだけではありません。 Precisa se parecer com Cristo. だんだんとイエス・キリストに似ていかなければいけません。 Cada um no seu tempo, mas precisa ir se parecendo cada vez mais com Cristo. それぞれ自分の時がありますけど、私たちはとにかくいつでもイエス様に似ていかないといけないので Se す。 você se percebe como o filho mais novo que saiu de casa, 皆 deu さ as ん costas para o pai, 皆様がこの弟のように、家から出て行って神様に背を向けたような人でありましたら、 e não precisa sair da igreja para isso. 教会から出ていかなくてもいいので Lembra す。 que na casa do pai tem pão, tem perdão. 思い出してください。父の家には許しがあります。パンがあります。 Existe recomeço. また新たに始めるチャンスもあります。 Ele quer restaurar a sua vida. 神様は皆様の人生をまた回復したいのです。 E se você já voltou para casa, não olhe para trás mais. で、もうすでに家に戻ってきているのなら、後ろを振り向かえないでください。 Se você se percebeu como o filho mais velho, でももし自分がお兄さんのような人だと気づいたら、 duro demais, もう厳しくて、 intolerante 何 demais, も我慢できなくて、 esquecendo que é pecador como qualquer outro, 他の人たちと同じような罪人であるということを忘れてしまっているのならば、 Jesus diz: meu filho que estava morto voltou, festeja. イエス・キリストは言われています。私の息子は死んでいたのです。生き返ったから祝おうではないか。 Volte para Deus. 神様のもとに戻ってください。 Não temos que servir a Deus como escravos. 私たちは奴隷のように神様に仕えなくてもいいのです。 Podemos relacionar com Deus como Pai. 私たちは神様と父との交わりを持つことができます。 Mas se você se vê como Pai, se identificou como Pai, でもし皆様がお父さんと同じような人だと思うならば、 que tem sido gracioso, paciente com aqueles que falham, 恵み深い、憐れみ深い人であるならば、 saiba que é pela graça de Deus é que você consegue fazer isso. 知ってください。それは神様の恵みによってそういう態度を取ることができるのです。 Não sou eu, 自分ではないのです。 é Cristo em mim. イエス・キリストが私のうちにいるから、 Não é pela minha força. 私の力ではなく、 Porque sem Cristo eu não posso fazer bem algum. イエス・キリストがいなければ私は良いこと一切できないのです。 Sem Cristo eu não posso agradar a Deus. イエス・キリストがいなければ私は神様を喜ばせることはできません。 Sem Cristo eu não posso amar as pessoas. イエス・キリストがいなければ私は相手を愛することはできません。 Eu sou sequer capaz de perdoar pessoas. また相手を許すこともできません。 Que a minha tendência humana caída é ser o filho mais velho. 私の人間の傾向というのはお兄さんと同じような人になるのです。 O que a sua vida revela sobre você? 皆様の人生は皆様の何を表しているのでしょうか。 Se Deus passar um scanner na sua vida, o que vai aparecer? 神様が皆様の人生を見たときには何が現れるのでしょ Com quem うか。 você vai se parecer? あなたは誰に似ているのでしょうか。 Baixe sua cabeça. 皆さんお祈りしましょう。 Pense, não precisa pensar tão longe, mas pense na última semana. この過ぎた1週間を振り返ってください。 O modo como você lidou com pessoas, どういうふうに相手と接したか、 como você agiu どういう態度をとったのか、 como pai お父さんとして、 que tomou a iniciativa de ir até e acolher. その息子の元に行って走り寄ってその息子を受け入れたのでしょうか。 Ou como o filho mais velho que foi tão duro. それともお兄さんのように厳しかったのでしょうか。 Senhor Deus, nós clamamos, Pai, ensina-nos a ser teu povo. 主よ、本当に私たちが神様の民となるようにと私たちを教えてください。 Já sabemos tantas coisas a respeito do Senhor. 私たちは神様についていろんなこと
と知っています。 Mencionamos o Senhor nas nossas conversas. 私たちは私たちをいつも神様のことについて話します。 Postamos coisas sobre o Senhor nas nossas redes sociais. インターネットで神様のことについても載せます。 Frequentamos uma igreja. 教会にも通っています。 Mas, Pai, queremos não apenas isso, mas queremos nos parecer com o Senhor. でもそれだけではなく、私たちはだんだんと神様に似ていきたいのです。 Que o nosso falar, o nosso agir, o nosso reagir, ó Deus, possa representar com fidelidade quem o Senhor é. 私たちの態度、私たちの言葉が本当に神様を表すことができますように。 Pai, que o amor do Senhor, ó Deus, seja a marca desta igreja. 本当にこの教会の印が神様の愛でありますように。 Um amor santo, um amor correto, 本当に聖なる愛、正しい愛。 mas um amor também gracioso e misericordioso. それと同時に恵み深い、憐れみ深い愛でありますように。 Que trata o pecador, ó Deus, com graça e misericórdia, 罪人を恵みと憐れみを持って扱う。 ajudando a levantar aquele que caiu, 倒れたもの、落ちたものを立ち上げるのを手伝うような教会となりますよう para に。 que possa voltar a caminhar com o Senhor. そしてその落ちたものがまた神様と共に歩むことができますようにと手伝うことができますように。 Que possa encorajar o que está enfraquecido, Senhor. 弱っているものに勇気づけることができますように。 Que seja um ambiente, Pai, onde exista acolhimento santo, conforme o Evangelho de Cristo. そしてイエス・キリストの福音によって相手を受け入れることができますように。 Não queremos ser confundidos, ó Deus, com qualquer outro povo, mas identificado como o povo do Senhor. 主よ、他の民ではなく神の民として見られたいのです。 Ensina-nos, ó Deus, a começar dentro do nosso próprio lar. 私たちの家族の中でそういうことができますようにと導いてください。 Demos um coração bem largo, Senhor Deus, 豊かな心を私たちに与えてください。 de casa. Começar, ó Deus, com perdão, com misericórdia, com ouvir, ó Deus, de um coração aberto. 家族の中からもう本当に許すことができて、憐れみ深く聞く耳を持つことができますように。 A cuidar dos fracos, 弱い者を助ける。 a socorrer os feridos. また傷ついた者を助ける。 Pedimos, Senhor Deus, molda o nosso coração. 主よ、日々私たちの心を変えてください。 Sejamos parecidos com o Senhor. いつでもイエス・キリストに似ていくことができますように。 Oramos em nome de Cristo. イエス・キリストの皆によってお祈りします。アーメン。Nós vamos celebrar a ceia. ではこれから聖餐式に入ります。 A mesa da ceia do Senhor é o maior exemplo do que nós acabamos de falar sobre Lucas 15. この聖餐式の食卓っていうのは私たちこのルカによる福音書の15章をよく表しています。 Jesus foi o homem mais ocupado de todos, 神様は、イエス・キリストはいつでも忙しい方でした。 mas sempre teve tempo para orar e para estar com pessoas. でもいつでもお祈りする時とまたいろんな人たちと交わる時を持つ時はありました。 E não quaisquer pessoas. それはどうでもいいような人ではなく、 As pessoas mais complicadas ele trouxe para perto dele. 最もややこしい人を自分のもとに近づけさせました。 O Senhor nos chamou para sentar essa mesa. 神様はこの食卓に座るようにと招いてくださっています。 E a ceia vai nos lembrar que Cristo deu a vida por nós naquela cruz, quando nós ainda rejeitávamos a Ele. この聖餐式で私たちが思い出すのは、私たちがまだ罪人であった時に、イエス・キリストは私たちのために自分の命を授けてくださったのです。 Ele deu o primeiro passo para a reconciliação. 私たちを和解するために第一歩を取ったのです。 E por essa obra de Cristo é que nós podemos ter esperança, é que faz sentido a gente falar o que a gente tem falado aqui a partir da palavra de Deus. イエス・キリストの十字架があるために私たちが言ってることに意味があるのです。 Se você creu em Cristo Jesus, se você tomou a decisão de andar com Ele como filho, não como estranho, mas como filho, quero te convidar a participar da ceia. もし皆様がイエス・キリストを自分の救い主、自分の主として受け入れたものは、この聖餐式に授かってください。 Mas se essa decisão não foi tomada ainda, eu te encorajo, apresse em tomar essa decisão, porque é o que vai mudar toda a sua vida e especialmente a sua eternidade.
でもまだ皆様がそういう決断を取っていないのならば、なるべく早くそういう決心をしましょう。その決心をした上で皆様の人生が変わるのです。Gostaria de convidar os nossos irmãos Sandra e Gilberto para ajudar a distribuir os elementos da ceia. Você que participa da ceia, posso ficar de pé para receber. 生産式に参加する者はぜひその場でお立ちください。Certo autor cristão, ele disse algo muito interessante. あるクリスチャンの作家はこう言われました。Que quando Cristo passa a fazer morada em nós continuamos ainda falhos, suscetíveis a pecado. イエス・キリストが私たちのうちに住み始めると、まだ私たちは罪人です。まだ失敗はあります。Mas quando Deus olha para nós, でも神様が私たちを見るときには、Ele não vê Monique, Ele não vê Gustavo, não. Ele vê Cristo. イエス・キリストは私たちを見るのではなく、イエス・キリストを見るのです。Isso é alívio. これは本当にホッとするのです。A gente não precisa se esconder. 私たちは隠れなくてもいいのです。As marcas de Cristo foram postas na minha vida. イエス・キリストの印が私たちの心に刻まれたのです。E a gente não precisa ter medo de Deus. 私たちは神様を恐れなくてもいいのです。A gente tem a reverência profunda na presença dele. 確かに私たちは神様の前で、恐れを持つべきです。Mas não mais medo, porque medo pressupõe punição. でも怖がりではないのです。この怖がりというのは自分が裁かれるという恐れがあるからです。Nós podemos chamar de Pai. でも父と呼ぶことができます。E tudo isso é possível porque Cristo deu a vida por nós naquela cruz. それがすべて可能なのはイエス・キリストが私たちのために十字架で死んでくださったからです。Ele não foi levado à força, ele se entregou. 自分は無理やり言ったのではなく、自分から言ったのです。 Ele deu a vida dele. イエス・キリストは自分の命を与えたのです。 E por esse corpo fincado naquela cruz, é que os nossos pecados receberão a punição que eles mereciam. イエス・キリストが十字架につけられたために私たちは許されたのです。 Por isso, com fé e gratidão ao Senhor, vamos comer do pão. ですから信仰と感謝を持って一緒にこのパンを食べましょう。E o cálice representa o sangue de Cristo, でこの杯はイエス・キリストの血を表します。 que nos limpa de todo pecado. 私たちの罪を、許してくれます。 Não o suco, mas o sangue de Cristo. イエス・キリストの血です。 Vamos juntos tomar. では一緒にこの杯も飲みましょう。 Oremos mais uma vez. もう一回お祈りしましょう。 Senhor, muito obrigado porque o Senhor um dia, vendo a nossa condição de inimigos do Senhor, rebeldes contra o Senhor enviou o Teu Filho Jesus Cristo naquela cruz para que a gente pudesse se aproximar do Senhor, limpos, lavados, ó Deus. 主よ、本当に私たちがまだ罪人であった時に、私たちが本当に泥まみれの時に、イエス・キリストはあの十字架で自分の尊い命を授けてくださったために、私たちを清めてくださることができます。 Obrigado porque um dia o Senhor nos colocou dentro da Tua família. そして私たちを神の家族としてくださったことを本当に感謝しま Nos す。 fez co-herdeiros com Cristo Jesus. 私たちも相続人とイエス・キリストと共に相続人としてくださったことも感謝します。 E na morada do Senhor, onde existe muito espaço, que já está preparado para todos aqueles que amam o Senhor, Deus também nós cremos
está reservado para cada um de nós que temos crido em Cristo Jesus. そして私たちイエス・キリストを信じた者には神様の御国には必ず場所があるということを感謝します。 Até aquele dia, Pai, molda em nós. Pai, tira tudo de nós que não parece com o Senhor. 主よ、その日までにまだイエス様に似ていないことを私たちの心から取り除いてください。 E molda em nós o coração de Cristo. そしてイエス・キリストの心を私たちの心に整えてください。 As atitudes de Cristo. イエス・キリストの態度を、 As palavras, o modo de falar a Deus. イエス・キリストの言葉、 Por isso te agradecemos, Pai, em nome do Senhor. そのために私たちは本当にイエス・キリストの皆によって感謝します。